बस इतना ही, पास में ही है, हम लोगों का बगल का ही हुआ, हम लोग पड़ोसी जो नहीं गया। हमारे त्रिपुरा का लेडीज लोग जाते हैं, ये तो बहुत फेमस है, सभी को मैं कहते हैं। मोगा मेखला चादर जानते हैं ना, मोगा सिल्क जो हम लोग ने पहना है, हमारा लड़की लोग पहना है, वो है। अरे আমরা করি মোগা সিল্কের শাড়ি আমাদের খুব পছন্দ। हमारे वहाँ पर মোগা সিল্ক অনেক দাম। हमारे वहाँ पर मोगा सिल्क जो बनता है ना, वो पूरा हाथ से वहाँ से इम्प्रिंट हुआ था मोगा सिल्क। और हमारा जो मुक्का इंस्ट्रूमेंट है वो आपको मैं बच्चे कर देता हूँ। ये हम लोगों का बिल्कुल बहुत एक बार बताएं। उसके बाद ये है गोमोरा, इसको इसको हमारे वहाँ पर पेपा बोल रहे हैं, पेपा मोहर और पेपा। अच्छा ठीक है, बहुत ही अनोखा और जबरदस्त साउंड है। उसके बाद ये है टोका, इसको हम बिहू में यूज करते हैं क्योंकि सभी को एक रिदम लगता है ना, इससे हम लोग रिदम पकड़ता है, इससे इसका साउंड है। এক্ষুনি তো তোমার ম্যাম युगा रिदम जो है ना वो बहुत सिंपल है, हाथ से भी रिदम पकड़ सकता है ऐसा। স্বপ্ন নিয়ে আকাশ কেন ডাকে এমন বারে বারে, উড়তে মানা কোথায় আমার বক্ষ বাঁধা পিঞ্জরে। आप लोग बिहू देखना चाहते हैं कि नहीं? অ আ ক খ আর ABCDর হাত ধরে আমাদের সিঁড়ি ভাঙা শুরু হয়েছিল কোন শিশুকালে। পিঠে ব্যাগের বোঝা, সিলেবাসের নোট বয়ে চলা রাত দিন, মাঠ নেই, খেলা নেই, তবে নেট আছে, আছে বিচ্ছিন্ন হওয়া অনন্ত দুনিয়া। কেরিয়ার গড়ে তোলার স্বপ্নে বোধ হয়ে শুধু ছুটে চলা, সামনে হাতছানি দিয়ে ডাকে সুদূরের মরীচিকা, পিছনে পড়ে রইল মানুষ। একসময় পিঠে ছিল ব্যাগ, আজ হাতে ল্যাপটপ। আমরা দুনিয়া খোঁজার কারিগর, হাঁপিয়ে ওঠা নেই, শ্বাস ফেলা নেই, এ মনের ওড়া নেই, উড়বে কোথায়? উড়তেই যে তার মানা, নিষেধ তার মুক্তিতে, সন্ধি করে বন্দিত্বে। ওরে বিহঙ্গ, কে দেবে মুক্তি তোমায়? যে পাখা জোড়া তোমায় উড়াবে বলে স্বপ্ন দেখা রঙিন আকাশ দেখিয়েছিল, কাকে তুমি খাঁচার কারিগরে করেছ বন্দি? তোমার তাই কেরিয়ার আছে, মুক্তি নেই, গান আছে, সুর নেই, ডানা আছে, ওড়া নেই, বর্তমান আছে, ভবিষ্যৎ নেই। হ্যাঁ, এই ভাবনার আঙ্গিকে